of Venus. Our Lady of Fortress, the peace and unity, the world becomes shaped like us, with something in your eyes, our rain, something in the flowers of rhythm, something here truth and it's real. You promise, I have truth on the child, immersion, heart but sea, reflection of Venus. Our Lady of Fortress, the peace and unity, the world The song of healing come, all the ministers this purpose I want to hear. Wrap me in your tender kiss, guide me with your silent kiss. You never push nor pull, you simply stand and shine. A mother ever, your heart so close to mine, with hands. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let everywhere, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, the earth, let us sing. All in majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sounds of your name. And I'll sing for joy and throughout all the lands. Forever our love and forever I'll stand. Nothing compares to the promise I give you. My Jesus, my Savior, the Lord is my you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My shelter, my comfort, tower of refuge and strength, everything, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, let us sing. All in majesty, praise to the
To faith and trust, chose how to live like you. Such to faith and trust, chose how to live like you. Strong as true, forever peaceable, and it's back to Ibasain nga talyaw ti angis nga sa titen nga manay, ti talyaw nga convert ti tawin nga months, day, date, and day, and year and month, ti paiso nga relasyon, ti istorya nga di verify ti confirme, di saan nga pwesto ti di iten nga inaray, ti di agpeso nga istorya ti balanse awas. Rehistro nga relasyon taket at dasignit ti agpeso na akin, ti akas nga pinagtalyaw nga asjay ti business nga protection ket makita nga dan tumanin submitted nga pwesto ti protection nga pagbapalit ti saan nga pansinin ti maiparit ti kondisyon nga di makita ti may sao ti di na kondisyonan ti nakita nga talyaw ti awan tila ammo nga chances ket no oras nga istoryaen na ti di makaammo muan nakaamuan na ti agbalik nga malalim ti nalamniis nga panawin ken malalim nga lanaga ti nalaan nga istorya ti awan pay nga ammo. Amo na ti maysa nga makita iten na nga paghilom ken pagpuno nga ubing. Predator power nga gumatang online, umado nga shipping ken holiday express, celebration new email chances to win the box and gifts, mysterious exception by design, kiting. Nagibas nga mangga, apay nga bunga ti kadi, oras ti agas, ti langit nga malem, at damit lang punno na nga makita nga nagbalikan nga amo, imbaga ti sao nga saan nga kondisyon, ti awan pay ket no ited ti amo nga ited, oras na ti awan pay. Ket narugit nga sao, ket nakita, nga di istorya ngem napasamak ti chance lang nga oras. Ladaga nga awan ti makita na ken pwesto, awan panawen na ti talyawen na. Nagsao ti nanagig ket no awan pay kondisyon ti pabasol. Ingkasta ti awan pay nga agas ti mangkita kenyada nga pudno. Ti awan maysa na nga bayad ti di nakita nga pabaso, ti awan malem oras na nga kasama. Natay detan awan pay adu nga pinagsayaat ti agawir. Dumatang tayo ti baro nga scab rubber line and plastic nga kabaro. Ken adda tsansa na nga nagbago ako dahil sa pagbalikan ng oras sa araw. Ay meron akong silbi na pagtatapat bilang professional na tehorya ng oras at pag-aralang ibalaik ang mga proklama sa statement ng bago kita nakita sa bayan. Ng aking istorya, ang oras ko ay hindi na nagbalikan dahil ang langit ng kahapon ay walang makita na pwesto. Sa iyong isip, ang katotohanan ay alam, ang dumi, alam ng dumi na agas sa iyong nakita.
Kalaunan ng kinokontrol na siruhano ang talumpati ng tagumpay ng kontrata. Doon kinokontrol ang consulism. Consulism ng pasyente na nag-alok ng focus doon sa kalusugang pangkaisipan. Dahil inakusahan niya ang exposure embassy, idi agangay ti siruhano, daytoy ketnagan ti doktor. Tinagkontrol ti kontrata, apanag paligid abit lang, sadyay kontrolado ti konsyalismo ti pasyente, anangin tukon ti focus sadyay. Iti salunat, iti isip, nagaputa, inakusaran na ti exposure embassy, Doktor Mangnayon Tayman Trapal, agiyurnos Tayman ti pagplastahan dagiti ebidensya nga inflatable ti unos ket listahan ti talumpati nga da pamilya ken ubing nga isip ti kalaunan ti karayan ken bayan nga damit lang at serbi nga imong isip sa tindahan. Ti listahang munisipyo ket kapitol nga may sigurado nga damit la istorya nagiti kabaro nga proyekto, the history ken 1H status ket medical nga the green card and citizenship, exposure ti verification nga awan opisina ket ipadamang nga reserve dagitoy ti agbisita nga doktor ti lugar. No control ti maungwan nga damit na pagpensyon speech nga comfort mentality pauna ken katulagan nga naakusahan ti surat inagalok ang barangay ken purok nga di agpada. Ti istorya ang panagpaligi ket adabayan nga bitlang ti pinakalagi tinatay. Kasat binyag ug misa ken administrasyon ti eskwela nga daubing ken reklamo nga di kayati makiinnangaw ipinag publicity number of children, parents and number list, registry, address and registry list ti tao nga da business na CEO. Ti mapa nga countryside counting public insurance ti medical nga female and male all kaaginanan nga required cemetery. The mental convert and will to life only philosophy studies of 40 departments. Dahil nga sa uro ket tinatao kabiyak ket may pada may pinaglasta ti agsubling nga exposure bitla ti mentalidad buomnos ti enerhiya ti trabaho. Ti kompensasyon ang nakakaot amang balbaliw ti heyumtria. Heyumtria a panangan linaag ti kinasarili. Confidence without completion cannot list the question my reserve. Nagdangag na din ti past claim ti LL265, ti recall na welcome and party gifts of French Ilocosy. Ilocanoy future, focus saving benefits, pension, retirement fee, and welcome party gifts, maxes akarubada produce. Present issue invoice, receipt refund and credit, life insurance policy, claim fee, tally. Ang kaayusan ng mentalidad, enerhiya at gawa ng kompensasyon ay mas matagal na nag-aayos ng refleksyon ng geometriya ng katalinuhan. Kasaluhan mo sa iyong paglilinis ng iyong itsura dahil ang tanong sa iyong sagot ay bawal na pagbabago.
Ang hindi ginawa na ito ay isipin ay nangyari dahil hindi matagal nagpaut ti urnos dagiti panunot na. Tay aram tay lalaki di mapanunot nga kasano na ayaten no akin nadayuna ket kaayusan ti agurnos manen nga ubra na. Daytoy ket imbaga ti dagsen no presentana ket dimet na isem ket banong nga dawaten na lang dagiti masapul ko nastamet nga da pinagyulinis. Imaragawag ti awa nga damit nang napasama ngayon sa una abanog ti kaayusan ket masapol nga maamuan nga ti enerhiya ken benepisyo kasano ti damit na ganong kuryente. Gas kinanda katalinuhan nga credit policy ti gastos ti presyo naganarmet la no ada magkaten nga balanse ti life insurance training policy ken nabayag nga paut tuy urnos nga tay arem at damit lang manipod nga pinaglista ti negosyo. Agdalus ka nagurnos ti pintasir nga agbyag ket no nalaing ka at damit lang naisin na pinagpudlo ti ammo ti Diyos nga saan ka pa'y nalaing na di mo ammo agpudlo ti parte nga agkatao. Awan pa'y report pas idi ket negosyo nga CEO net worth are price of endorsement policy of insurance. To a sign that we have to know what is not included ti balanse nga utang awan utang ti CEO nga damit lang katalinuhan claim to process the convert years of hard work. Their policy training adversely agurnos the life insurance future. The presence or claim must earn the benefits and paycheck and pension retirement. Mapasabak nga damit lang paut ti oras ken invento na nga manipod bannog tubig saan nga ipalubos nga masugatan ti katalinuhan at dako maaward nga urnos ti nalaing nga convert kastamet ti kuryente nga damit lang pinakaawat ti sertifikado ken awan pinagpuno nga gulo na ti awag nga policy signal. Ti policy signal ti agururay nga saan pa nga ron nga tinteng ti kararag tirik na nga gapu saan pa nga biyak ti kontrata nga pagmaymay sana rehistro ti mabalaing nga di agimbag ti trabaho ken makaanges man nga gapu ti panunot nga saan nasayaat gapuken ka uray adung nga pakabibiyangan pagan ano ti saan nga naturet ti ipay gapo no hagdanang nga aguray ti remedyo nga rehistro tungit ti lawas nga sakwen ti saan nga panunuten nga hagdanan nga aguray ti remedyo nga rehistro tungit ti lawas nga sakwen ti saan nga panunuten ti dureka panunuten ti awan nga gapuna libsong nabayag nga ikan na tinawaya adayaw ti masapul nanagan ti karbingan ti level nga trabaho na saan nga rod pay nga balkot ti puso nga namnama ti adamanen kenyanan ti kalikutan nga namati tinaen nga may salang ti balin nga patgen ti agdengeg. Pasumbat ti danong kirik na inka ay ayaten isulang nga agdengeg nga aguray ti kaukutan ti di angaw gurain ti inarin nga puso laksit ti balin nga iptur ti di kenyanan. I should ordinary sign a number culinary wild surgical and fried biter. The results of healer, the hard work of Fisher, they'll be instead keep rate of clarified given foes of changes. This is a sign that Catholic are both professional to school assigned shape. Thank you.
walang hanggan. Apoy ay pumatay sa liwanag ng apoy at nagpaningas sa walang hanggan, kumikinang na tubig. At sa paglulubo ng tubig at langis ay nagbigay inspirasyon sa pagsunog ng mga edito at nagpaningas sa mundo. Gawin ang mga pagsasaayos. O Diyos, paningasin ang mga salitang nagbibigay buhay sa walang hanggang mundo ng Diyos. And everlasting God, united in joy of oh, your love is like when home, faithful love, return. Almighty God, blessed be your word, everlasting God, registry, spirit of life, now and forever. The glory of Jesus, the glory for mine, take rest in the spirit, eternal. Dear God, Almighty God, blessed be your word, everlasting God, registry, spirit of life, now and forever. The glory of Jesus, the glory for mine, take rest in the spirit, eternal. Dear God, Almighty God, blessed be your word, everlasting God, registry, spirit of life, now and forever. The glory of Jesus, the glory for mine, take rest in the spirit, eternal. Dear God, Almighty God, blessed be your word, everlasting God, registry, spirit of life, now and forever. The glory of Jesus, the glory for mine, take rest in the spirit, eternal. Dear God, Almighty God, blessed be your word, everlasting God, registry, spirit of life, now and forever. The glory of Jesus, the glory for mine, take rest in the spirit, eternal. Dear God, Almighty God, blessed be your word, everlasting God, registry, spirit of life, now and forever. The glory of Jesus, the glory for mine, take rest in the spirit, eternal. Dear God, Almighty God, blessed be your word, everlasting God, registry, spirit of life, now and forever. The glory of Jesus, the glory for mine, take rest in the spirit, eternal.
in the night. When you feel your world just like that, call on me, I will be waiting. Count on me, I will be there. Anytime the times get too tough, anytime you're passing the love, I'll be the one to make it better. I'll be there to protect you, see you through. I'll be there when there is nothing I won't do. I will cross the ocean for you. I will go and bring you the moon. I will be your hero, your strength, anything you need. I will be the sun in your sky. I will light your way for all time. Promise you, for you I will. I will shield your heart from the rain. I will let no harm come your way. All these arms will be your shelter. No, these arms will let you down. If there is a mountain to move, I will move the mountain for you. I'm here for you, I'm here forever. I will be your fortress, tall and strong. I'll keep you safe beside you. I will cross the ocean for you. I will go and bring you the moon. I will be your hero, your strength, anything you need. I will be in your sky. I will light your way for all time. Promise you, for you I will. For you I will. I'll lay my life on the line. For you I will fight. For you I will die. With every breath, with all my soul, I'll give my word, I'll give it all. Put your faith in me, and I'll be ready free. Cross the ocean for you. I will go and bring you the moon. I will be your hero, your strength, anything you need. I will be the sun in your sky. I will light your way for all time. Getting through. For you I will, I will, I will, I will. For you, I will go and bring you the moon. I will be your hero, your strength, anything you need. I will be the sun in your sky. I will light your way for all time. Promise you, for you I will. I promise you, for you I will. For you I will. Dear Katuday, panag nalanang lumakay nga assistant ti Never. Istorya ti singin, chances nga haan, nga level TD karupa utang. Istoryaen nga agpaimbag, kaket konsume nga recall, hindi pa nga desisyon ti istorya nga apa, nasaritain nga saan nga chances ti amu, nga possibilities, ti connection nga agpaypayso, no control na mentality ti contract nga connection, makita nga trapal ti makita nga connected ti nagbago. Nagbago ako ang patunay na story sa sitwasyon sa oras nga pagbabalik ay paghilom sa tawag na hindi proteksyon pansinin na malalim na kondisyon ay pasyalan ang kanilang oras na kondisyon. Ti sumbat nga istorya ti pabaso ti chances nga agpalin ti makita nga saan ko pagtutulag ti tao kanin tayo nga tattao ti tulag nga insurance ti ganag nga pansinin ti makita nga iddo nga bayad ti basain nga talyaw ti angis nga sao ti ten nga walay ti talyaw nga convert ti tawen nga months
Day, date, and year and month, ti paiso nga relasyon, ti istorya nga di verify, ti confirme, ti saan nga pwesto, ti di iten nga inaray, ti di agpaiso nga istorya, ti balanse balance. Rehistro nga relasyon bakit ada signet ti agpaiso natin, ti agas nga pinagtalyaw nga kasjay ti business nga protection ket makita nga advance tumanin submitted nga pwesto ti protection nga pagbapalit ti saan nga pansinin ti maiparit ti kondisyon nga di makita ti may sao ti di na kondisyonan ti nakita nga talyaw ti awan tila among nga chances ket no oras nga istoryain na ti di nakaamuan na ti agbalik nga malalim pinalamitis nga panawin ken malalim nga ladaga pinalakad nga istorya ti awan pa nga ammo. Ammo una ti maysa nga makita iten na nga paghilom ken pagpuno nga ubing. Predator power nga gumatang online umadu nga shipping ken holiday express celebration new email chances to win the box and gifts mysterious exception by design kiting. Nagibas nga mangga, apay nga bunga ti kadi, oras ti agas, ti langit nga malen, adamit lang pudno na nga makita nga nagbalikan nga ammo, imbaga ti sao nga saan nga kondisyon, ti awan pay ket no ited, ti ammo nga ited, oras na, ti awan pay. Ket narugit nga sao, ket nakita, nga di istorya ngem napasamak ti chance na nga oras. Ladaga nga awan ti makita na ken pwesto, awan panawen na ti talyawen na. Nagsao ti nanagig ket no awan pay kondisyon ti pabasol. Inkasta ti awan pay nga agas ti mangkita kenyada nga pudno. Ti awan maysa nga bayad ti di nakita nga pabasol, ti awan malem oras na nga pasamak. Natay detan awan pay adu nga pinagsayaat ti agawir. Dumatang tayo ti baro nga scab rubber line and plastic nga kabaro ken adda tsansa na nga nagbago ako dahil sa pagbalikan ng oras sa araw. Ay meron akong silbi na pagtatapat bilang professional na tehorya ng oras at pag-aralang ibalaik ang mga proklama sa statement ng bago kita nakita sa bayad. Ng aking istorya, ang oras ko ay hindi na nagbalikan dahil ang langit ng kahapon ay walang makita na pwesto. Sa iyong isip, ang katotohanan ay alam, ang dumi ng dumi na agas sa iyong nakita. Kalaunan ng kinokontrol na si Rohano ang talumpati ng tagumpay ng kontrata. Doon kinokontrol ang consulism ng pasyente na nag-alok ng focus doon sa kalusugang pangkaisipan. Dahil inakusahan niya ang exposure embassy, idi agangay ti si Rohano, daytoy ketnagan ti doktor. Tinagkontrol ti kontrata
Apanag pagligi abitlan, sadyay kontrolado ti konsyalismo ti pasyente, anangi tukon ti focus sadyay. Iti salunat, iti isip, nga gaputa, inakusaran na ti exposure embassy, doktor nga mangnayon tayman kapal, agiyod mas tayman ti pagplastahan dagiti ebidensya nga inflatable ti unos, ket listahan ti talumpati nga da pamilya ken ubing, nga isip ti kalaunan ti karayan, ken bayan nga damit ng agserbi nga iyong isip sa tindahan. Ilistahang munisipyo ket kapitol nga may sigurado nga damit la istorya dagiti kabaro nga proyekto, ti history ken 1H status ket medical nga the green card and citizenship, exposure to verification nga one opisina ket ipadamag nga research dagitoy ti agbisita nga doktor ti lugar. No control ti maamuan nga damit na nga personal speech nga contact mentality tao na ken katulagan nga naakusahan ti surat ti nagalok nga barangay ken purok nga di agpada. Ti istorya apan nagpaligi ket agdabayan nga bitlang ti pinakalagip nga tayo. Kasat binyag ug misa ken administrasyon ti eskwela nga daigdig ken reklamo nga di kayati makiinnangaw ti publicity number of children, parents and number list, registry, address and registry list ti tao nga agda business na ti CEO, ti mapa nga countryside counting, public insurance ti medical nga female and male, o kaginana nga required cemetery. The mental convert are real-to-life only philosophy studies support to depart the rest. Dahil nga sa ket tinatao abiyat ket may pada nga tinaglista ti agsubling nga exposure, bigla ti mentalidad nga unos ti enerhiya ti trabaho. Ti kompensasyon ang napapaot amang balbaliw ti Heyumtria a pananganinaan ti kinasarili. Confidence without confusion cannot please the question of my reserve. Nagdengger ka din ti past claim ti LL265, ti recall nga welcome and party gifts of French Ilocos. Ilocano'y future focus saving benefits, pension, retirement fee, and welcome party gifts boxes akabrulada produce. Present issue invoice, receipt refund, and credit. Life insurance policy, claim fee, CALI. Ang kaayusan ng mentalidad, enerhiya at gawa ng kompensasyon ay mas matagal na nag-aayos ng refleksyon ng heometriya ng katalinuhan. Kasanungo-umnusin ti paglilinis ng iyong itsura dahil ang tanong sa iyong sagot ay bawal na pagbabago. Ang hindi ginawa na ito ay isipin ay nangyari dahil hindi matagal nagpaut ti ornos dagiti panunot na. Tay arem tay lalaki di mapanunot nga kasanuna ayaten no agin nadayuda ket kaayusan ti agornos manen nga obra na. Daytoy ket inbaga ti dagsen no presenta na ket dimet na isem
ket bannog nga dawaton na lang dagiti masapol ko kas damit nga ada pinaglinis. Imaragawag ti awag nga damit lang napasamak ngayon sa una abannog ti kaayusan ket masapol nga maamuan nga ti enerhiya ken benepisyo kasano ti agdamit na danom kuryente. Gas kinanda katalinuhan nga claim policy ti gastos ti presyo naganarmet la no ada magkaten nga balanse ti life insurance training policy ken nabayag nga paut tuy urnos nga tay arem at damit lang manipod nga pinaglista ti negosyo. Agdalus ken nagurnos ti pintasem nga agbyag ket no nalaing ka at damit lang naisim nga pinagpudno ti ammo ti Dios nga saan ka pa'y nalaing kadi mo ammo agpudno ti parte nga agkatao. Awan pa'y report pas iti ket negosyo nga CEO net worth or price of endorsement policy of insurance. To a sign that we have to know what is not included, ti balanse nga utang awan utang ti CEO nga damit lang katalinuhan claim to process the convert years of hard work. Their policy training adversely agumnos the life insurance future. The presence or claim must earn the benefits and paycheck and pension retirement. Mapasamak nga damit lang paut ti oras ken invento na nga manipod bannog tubing saan nga ipalubos nga masugatan ti katalinuhan adda ko maaward nga umnos tinalaing nga convert kas damit ti kuryente nga damit lang pinakaawat ti sertifikado ken awan pinagpuno nga gulo na ti awag nga policy signal. Ti policy signal ti agur-uray nga saan pa'y nga rod nga dimteng ti kararag ti rikna nga gapu saan pa'y nga biyag ti kontrata nga pagmaymay sana rehistro ti mabalain nga di agimbag ti trabaho ken makaangis man nga gapu ti panunot nga saan nasayaat gapu ken ka uray adu nga pakabibyangan pagan ano ti saan nga naturet ti ipay gapu no agtanag nga aguray ti remedyo nga rehistro tuunget ti lawas nga sakwen ti saan nga panunuten nga agdanag nga aguray ti remedyo nga rehistro tuunget ti lawas nga sakwen ti saan nga panunuten ti dureka panunuten ti awan nga gapuna libsong nabayag nga ikan dati nawaya adayaw ti masapol nanagan ti karbingan ti level nga trabaho na saan nga rod pay nga balkot ti puso nga pinag namnama ti addamanen kenyanan ti kalikutan nga namati tinaen nga maysa lang ti balin nga patgen ti agdingeg. Pasumbat ti danong kerik na in kaayaten isulang nga agdengeng nga aguray ti kaukutan ti di angaw gurain ti inaren nga puso laksit ti balin nga ibtur ti di kenyanan. I should ordinary sign a number culinary, wild surgical, and fried vital. The results of healer, the hard work of fisher, shall they instead keep weight of clarify given pose of changes. This is a sign that Catholic are both professional to school assigned shape. Thank you.